ассалому алайкум бародарони азиз ва бародарони ғариб. Ҳама каса хуш омадед ба канали Арзон Тиҷӣ. Бародарони азиз, боз дар навори имза мо якчанд мошинои арзонро баҳри шумо пешкаш мекунем ки дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешраи мост. бародароне ки бори аввал дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписатро фаромӯш накунанд. бародароне ки хона ягон мошини фурӯшӣ доранд, ҳатман номраи ватсап мо дар рӯи экран ҳастанд, мо дароиш кунанд, мо рекламаш мекунем. бародари мо навори имрӯзаро шурӯъ мекунем, якчанд мошини арзонро баҳри шумо пешкаш мекунем ки дастгирӣ кардаи моро фаромӯш накунед. То охирҷо тамошо кунед навора. хуб дӯстони азиз, мо навори имрӯзаро шурӯъ менамоем. мошини аввалин мо ин Lada 2111 мебошад ки соли барорашаш 2005 объёми мотораш 1.5. сӯзишвориш бензини холия вообще газ задагӣ нестай. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳолqa дар шаҳри Москва. нарша 11000 сомон ста. бародарони азиз, бо рубли имрӯза боша 70000 рубл. марҳамат номраи ҳисобиш дар рӯи экран. дар ҷои соҳиби мошин қайга мошин ҳама ҷо 100% нахади ягон дана мешини ҳай мекунӣ фақат. хуб дӯстони аз мошини навбатимон ин Daewoo Next ки чиқадр дар компютара хоҳиш кардан. соли барораш 1995. объёми мотораш 1.6. сӯзишвориш бензини холия вообще газ задагӣ нестай. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дар ноҳияи Вахш, яъне Қирғанда ба як гуфтаи шаҳри Бохтар. нарша 9000 сомон ста. бародарони азиз, бо рубли имрӯза 54000 рубл. марҳамат номраи ҳисобиш дар рӯи экран. дар ҷои соҳиби мошин қайд карда ки мошин ҳама ҷош 100% чӣ хел састаянашон мебинӣ. че ҳамешини фақат ҳай мекунӣ. 4 баллон навай мотор патор хадои пада ҳама чи 100%. хуб дӯстони азиз, нафарое ки дар канал меҳмон ҳастанд, лайк ва подписатро фаромӯш накунанд. ҳам кнопкаи сира хабча кунанд. тамоми мошини навбатимон ин Opel Astra F дар кусфи Хачибек. соли барораш 1993. объёми мотораш 1.6. простой. сӯзишвориш бензини холия. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Бохтар, яъне Қирғон. нарша 20000 сомон ста. бародарони азиз, бо рубли имрӯзаша 118000 рубл. марҳамат номраи ҳисобиш дар рӯи экран. ватсаби мо дорам, занг дига маълумоташа худаш бигиред. мошин ҳама ҷош 100% ягон дар надорад, мешини фақат ҳай мекунӣ. хуб дӯстони аз мошини навбатимо ин Opel Astra F мебошад ки дар кусфи Хачибек. соли барораш 1990. объёми мотораш 1.6. сӯзишвориш бензин ва газ аст. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад. айни ҳол қарор дар ноҳияи Ёвон. нарша 23000 сомон ста ки бо рубли имрӯзаш 135000 рубл. марҳамат номраи ҳисобиш дар рӯи экран. бародарон имо ватсап дорам. дар ҷои соҳиби мошин қайд карда ки мошин ҳама ҷош 100% краскаша мебинӣ, хел кадагӣ нестай. ҳама ҷош ҳамаи баллон хадаҳои мотор ҳама 100%. марҳамат кардем мошин харида, занг бизан, номраи ҳисобиш дар рӯи экран. хуб дӯстони азиз, аз шумо фақат чӣ мехоҳам? я лайк я подписам кнопкаи сира хабча кунед. тамом мошини навбатимон ин Opel Astra G мебошад дар кузфи Универсал. соли барораш 1998. мошини навай. объёми мотораш 1.6. сӯзишвориш бензин ва газ аст. коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. айни ҳол қарор дар шаҳри Хуҷанд. нарша 40000 сомон ста. бо рубли имрӯзаша 236000 рубл. марҳамат номраи ҳисобиш дар рӯи экран. чӣ хел ки мошина састаянаш навай, ҳама ҷо свежи 4 баллони хеле хадаҳои кансане пансане ҳама чӣ кор мекунад, мешини фақат ҳай мекунӣ. хуб дӯстони азизи ман, мошини навбатии Toyota Corolla мебошад ки соли 2010. мотораш 1.6. сӯзишвориш бензини холия вообще газ задагӣ нестай. коробка передача механика.
ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. این حال قرار در شهر دوشنبه. نقشه 65,000 سوم برادران عزیز با روبل امروزه باشه 3,400 روبل مرحمت نمره صاحبش در روی اکران. ماشین چقدر سسته نشم خیلی ماشین سویج همونش نوای سروش نسومش در کجا برای فروخته است. کدوم ماشین خره مرحمت زنگ بزنم. کانسنراش 100% یک خیلی مشنی فقط های میکنی میفرد که لبا جبره. خوب دوستان از در نوار امروزمون یا ماشین ارزان رو باید شما پیشکش میدن که به نرخ به نهایت ارزان میشه. فقط شما لایک رو فراموش نکنید. ماشین نوبتی ما وز پریور هم باشه که سالی برازشش 2008 نوای ماشین موتورش 1.6 سوزشورش بنزین و گاز کاروبکا پیاده مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار در شهر دوشنبه یعنی پایتخت نقش 23,000 سوم با روبل امروزه 135 روبل مرحمت نمره صاحبش در روی اکران. کدوم ماشین خرید زن ماشین سویج 100% هم و جوش نخدو کانسنرش کنه ماشینی فقط های میکنی یگون در نداره. خوب دوستان ماشین نوبتی ما چقدر در کمتر خواهش کنم مرسدس بنز کلاس میباشه که سالی برای 1995 ابیومی موتورش دای سوزشورش بنزین گازای коробка передача автомат. ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. این حال قرار در شهر دوشنبه یعنی پایتخت نقشش 36,000 سوم برادران عزیز با روبل امروزه 212,000 روبل مرحمت نمره صاحبش در روی اکران. ماشین همونجا 100% میشینی هم میکنی نه و یگان در نداره. برادر از شما چی میخوام یا لایک یا پادکست هم کنوب کسر خبچه کنم یا سیکون وقت هم میگیره برادران عزیز. خوب دوستان ماشین نوبتی ما چقدر در کمتر خواهش کردن اوپل استرا اف در کوزیفی سیدان سالی برای 1994 ابیومی موتورش 1.8 سوزشورش بنزین و گاز коробка передач автомат ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دارد. این حال قرار در شهر باخته یعنی قرغانده نقشه 27,000 سوم برادران عزیز با روبل امروزه 159,000 روبل مرحمت نمره صاحبش در روی اکران. ما واتساپ همش کار میکنن. برادران که در کانال میمون هستن حتما لایک و پسند فراموش نکنن. برادران که خانه یگان ماشین یگان تجدید فروشی حتما نمره واتساپ ما در روی اکران هست. ما در رویش کنم و رکلامش کنم. برادران شما فقط چی میخوایم کنم کسر خبیچه کنم یاستی کو وقت بگیرم لایک بپولمونه تا نواره آینده زنده باشن همه کسا.